Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam. Salatun ya Rasulullah alaikum, salamun ya Habiballah. Koye kaise shane Muhammad, Khuda se puchiye shane Muhammad. Salatun ya Rasulullah alaikum, salamun ya Habiballah. Nahi shah duniya ki wo shani, jo shan rakhte darbane Muhammad. Salatun ya Rasulullah alaikum, salamun ya Habiballah alaikum. Khuda usko mahbub rakhte besar, jo bande mein sana khane Muhammad. Salatun ya Rasulullah alaikum, salamun ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Balagal ula bi kamali, kashabat dunya bi kamali, hasunat jami'ul salihin. Sallu alaihi wa alihi. Kya shan hai pyare nabi, hasunat jami'ul salihin. Sallu alaihi wa alihi. Zulumat jab kufr ki, shirk dalalat kutgari, iman ke rohon pe kashavat dunya bi kamali. Balagal ula bi kamalihi, kashavat dunya bi kamalihi, hasanat jami'ul salihin. Sallu alaihi wa sallam. Ke dawat ki sakri hasanat jami'ul